ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଅଛ ତାହେଲେ ନାଇଁ। ଆଉ ଆଜି କଣ ସବୁ ଖାଇକି ଆସିଛ? ଭାତ ଡାଲି ଚାଉମିନ ବି ଖାଇଛ? ଚାଉମିନ କଣ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲ ତମେ ଗଛ ଦେଖିଛ? ଗଛର କଣ କଣ ଦେଖିଛ? ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, କାଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଉ କଣ ଦେଖିଛ? ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲ ଗଛ କେମିତି ମାଟି ଉପରେ ରହେ? ଓହୋ ତା ଚେର ମାଟି ତଳେ ତାକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ। ବଢିଆ। ଚେର ଦେଖିଛ? କେମିତି ଦେଖିଛ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାଟି ଖୋଳି ସାରିଲା ପରେ ଚେର ଦେଖାଯାଏ ନାଇଁ। ଆଉ ନ ଖୋଳିଲେ? ମାଟି ନ ଖୋଳିଲେ ଦେଖାଯାଏ? ନା ଦେଖାଯାଏନି। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ତମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚାଲ ଭିଡିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା। ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ, ମୂଳ ଓ ମୂଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ତଥା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବ। ଯେମିତି ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଲି, ମୂଳ, ମୂଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଜାଣିବ ଓ ମୂଳର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବ। ମୂଳ ମାନେ କଣ କହିଲ? ହଁ, ଚେରକୁ ମୂଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ, କଣ ଫଳିଛି ଏଥିରେ? ଆଚ୍ଛା, ଟମାଟୋ ଫଳିଛି ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଗଛ। ଗଛରେ ଟମାଟୋ ବି ଫଳିଛି, ପତ୍ର ବି ଅଛି, ଭଲ କି ଦେଖ ଫୁଲ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ତଳେ କଣ ଅଛି? ଚେର ଅଛି ନାଇଁ। ବଢିଆ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ କହିଲ? ପତ୍ର। ଆଉ ଏଇଟା? ଫଳ। ଆଉ ଏଇଟା? ଫୁଲ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ କଣ କହିବା? ଯିଏ ଗଛକୁ ଧରି ରଖେ। କାଣ୍ଡ। ଆଉ ଯିଏ ମାଟି ତଳ ଜାବୁଡିକି ଧରି ରଖେ? ମୂଳ ବା ଚେର। ଆଚ୍ଛା ମୂଳ ମାନେ କଣ? ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ମୂଳ? ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଛ? ଏଇଟା କଣ ମୂଳ? ହଁ, ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗଜାର ଭ୍ରୂଣ ମୂଳରୁ ବାହାରି ମାଟି ଭିତରେ ଥାଏ ତାହାକୁ ମୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମାଟି ଉପରେ ଅଛି ନା ମାଟି ତଳେ ଅଛି? ହଁ, ମାଟି ତଳେ ଅଛି ନାଇଁ। ଏଇଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ନାଇଁ। ବଢିଆ। ଆଉ ଏଇଟା? ଶାଖା ମୂଳ। ହଁ, ତାମାନେ ଯେଉଁ ମୂଳ ସିଧାସଳଖ କାଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୂଳ ପ୍ରଧାନ ମୂଳରୁ ବାହାରି ସିଧାସଳଖ ମାଟିରେ ରହି ଜାବୁଡି ଧରିଥାଏ ତାକୁ ଶାଖା ମୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବଢିଆ। ଆଚ୍ଛା ମୂଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ।
कौन कहिल हाँ प्रधान मूल शाखा मूल आउ आउ कौन अच्छी कहल मूल त्राण माने मूल जोठी शेष हुए बा संपूर्ण मूलर शेष पर्याय को मूल त्राण बोली कुहा जाए। अच्छा मूलर विभिन्न अंश ताहले जानिल कौन कौन कहिल प्रधान मूल शाखा मूल आउ मूल त्राण आउ मूल लोम भी अच्छी नाई बढ़िया। अच्छा मूल केते प्रकार कहिल तमे केमतिया मूल देखिच आमे आजी आलोचना करिबा चित्र देखि मते कहिबो मूल केते प्रकार एबे चित्र देखा जाउची प्रथम चित्र रे तमे कौन देखुच मूल सीधा सड़क माटी भीतर को पसी जाइछि। द्वितीय चित्र रे हाँ द्वितीय चित्र रे मध्य सीधा सड़क माटी भीतर को पसी जाइछि। तृतीय चित्र को देखिल कौन पार्थक्य लक्ष्य करूच कहिल हाँ एथिरे मूल पूर्व दुईटा मूल भलिया देखा जाऊ नाही। चतुर्थ चित्र रे आउ पंचम चित्र रे हाँ यह मध्य भिन्न देखा जाउची केमती भिन्न देखा जाउची यह गोछा आकार रे बाहरी की रहिछि नहीं ताहले आमे कौन कहिबा प्रथम करी जो दुईटा चित्र देखिल ताकू आमे कहिबा प्रधान मूल आउ चतुर्थ आउ पंचम चित्र रे जो देखुच सेटा होउची गुच्छ मूल आउ मझीरे जो देखुच मूला मूला किए खाइच हाँ मूला को रूपांतरित मूल बोली कुहा जाए काहे कि ना एथिरे कांड मूलरे रूपांतरित होई थाए सेथि पई मूला हेउची रूपांतरित मूल। एबे देखिल एटा कौन प्रधान मूल नहीं बढ़िया आउ एटा गोछा हेकी अच्छी ना नहीं ताहले कौन कहिबा गुच्छ मूल आउ गाजर मूला एगुड़ाक रूपांतरित मूल बढ़िया। अच्छा मूलर कार्य कौन कहिल मूल उद्भिद को माटी रे जाबुड़ी धरी थाए जहा फल रे उद्भिद पड़ी जाए नाही आउ माटी रे थिबा जल और खनिज लवण को शोषण करी उद्भिदर विभिन्न अंश को पठाई थाए। रूपांतरित मूल गुड़िक खाद्य संचय करी रखिबा सह कांड को दृढ़ भावरे धरी रखे सेथि पई मोटा देखा जाए बोधे नाई एबे जानिल मूलर गठन कार्य आउ केते प्रकार मूल विषय रे आमे आज आलोचना कले कहिल हाँ 3 प्रकार मूल विषय रे आलोचना कले। भिडियोटी भल लागिला समस्त को अच्छा अच्छा ताहेले देखा हबा आउ गोटे नुआ भिडियो रे समस्त को धन्यवाद रहिली गुड बाय।